মাত্র 7000 টঙ্কার পাইଯିବେ পাটটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখি পারথিবে 7500 টঙ্কার পাইଯିବେ পাটটা 10 পিস ওয়ার্ক সাঙ্গে পাইଯିବେ মাত্র 13500 টঙ্কার পাটটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন सबको जोहार जमा समले सायरा हैंडलूम यूट्यूब चैनल के आपन को फिर थे बहुत बहुत स्वागत देखुन आम पाटर केतेटा वीडियो बनावा केतेटा पाट बाहर कराई वीडियो बनावा लगी पाटर वीडियो मैंने मांगुछन बहुत लोग से गुड़ादू बाहर कराई देखुन यहाँ ओरिजिनल पार्ट गदे अच्छे आ मिक्स पार्ट गदे अच्छे पाट आहरी भी बहुत अच्छे यहाँ भल भलटा आम केतेटा वीडियो देखे दूँ आ जेनटा ऑनलाइन ऑर्डर करबे स्क्रीनशॉट मारिक पठाउन घर के भी आसी पारबे आगर वीडियो घर रास्ता देखाइचे आ चलुन गुड गुड कर स्टार्ट करमा केना पाट हो रेट तो बहुत लो प्राइस रे ही अच्छे आपण मैंने देखुन आउ संक्रमण ही सस्तार छड़ा है आमर रेटा आपण वीडियो के लास्ट तक देखुन रेट माने जानी पारबे तो पहला रू आम देखमा मिक्स पाटर स्टार्ट करमा लो प्राइस रू देखुन एटा फास्ट कलेक्शन 5500 टंकार देखुन मिली जाउची मिक्स पाट केते बढ़िया डिजाइन देखुन मात्र 5500 टंकार आपण मैंने पाई जाउछन देखि परथबे केना लागुची जे देखुन फिर गुटे ई मॉडल पाट बहुत ऑर्डर आसी बहुत लोग पसंद करसन मिक्स पाटवा एटा देखुन केते बढ़िया लागुचे मात्र 6500 टंका मात्र देखुन केनता लागुचे पाटटा मिक्स पाटरे अच्छे एटा मात्र 6500 टंका रे पाई जिवे आ गुटे कलर ऑप्शन अच्छे एटा बहुत बढ़िया कलरटे अच्छे देखुन केते शाइनिंग आसुचे एटा पूरा ओरिजिनल पाट गुटेर शाइनिंग आसुचे देखुन आ वीडियो रे भल से देखुन आमे पूरा खुली कर देखौछु आंचल सेम आसबा आ रेट भी सेम है कलर ऑप्शन देखुन एटा भी गुटे कलर ऑप्शन है देखुन तीनटा कलर रे अच्छे जेनटा ने 6500 टंका मिलवा आंचल पूरा सेम आसवा तीनटा इटा आसवा देखुन 7000 टंका इटा भी बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छे बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखुन इटा तार आंचल काम है बॉडी कामटा देखुन बहुत बढ़िया लगे पाटटा देखि पारथबे देखुन प्लेन भी अच्छे गुटे 6500 टंका धड़ी सप्ताह काम रे अच्छे मिनी बूटी धड़ी सप्ताह देखुन एटा तार आंचल है आंचल रे भी पूरा धड़ी सप्ताह पाबे ब्लाउज पीस रे भी धड़ी सप्ताह पाबे देखो कितने बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे 6500 टंका इतार भी गोटे कलर ऑप्शन अच्छे देखुन देखुन आंचल पूरा सेम आसवा बॉडीर कलरटा खाली देखी दूँ देखुन केनता लागुचे सेम रेट भी है 6500 टंका देखुन 7000 टंका मात्र देखुन केनता लागुचे देखुन पाटटा एटा तार आंचल है किसी एंता प्रकार पाइबे बॉडीर कामटा देखुन बहुत बढ़िया लागुचे देखि पारथबे 7000 टंका डबल कलर अच्छे बहुत बढ़िया लागुचे पाटटा गोटे नुआ डिजाइन अच्छे पाटटा देखुन एटा तार आंचल है मात्र 7000 टंका देखुन केते बढ़िया लागुचे पाटटा एटा भी 7000 देखुन केनता पाट आपन 7000 टंका पाई जाउछन देखुन केते बढ़िया लागुचे एटा तार आंचल है पूरा बड़ डिजाइन अच्छे आ बहुत बढ़िया डिजाइन अच्छे देखुन मात्र 7000 टंका पाई जिवे पाटटा केते बढ़िया लागुचे देखुन देखुन गोटे पेरे पेरे टाइप डिजाइन अच्छे 7000 टंका पाई जिवे एटा देखि पारथबे एटा तार आंचल काम है आंचल काम पूरा कलर भरा काम हिचे बॉडीर कामटा देखुन मात्र 7000 टंका 7000 टंका मिलवा एटा भी देखि पारथबे केनता लागुचे देखुन एटा तार आंचल काम है बहुत कम प्राइस रे मिली जाउछे पाट माने देखुन आपन जन माने नेबे ऑनलाइन ऑर्डर करूँ पाई जिवे घर के भी आसी पारबे 8000 टंका पाइबे देखुन एटा नव कोठी अच्छे केते बढ़िया लागुचे देखुन एटा तार आंचल काम है किसी एंता प्रकार पाइबे बॉडीर काम देखुन बहुत बढ़िया लागुचे देखुन एटा गुटे भी केते बढ़िया डिजाइन अच्छे 7500 टंका पाई जिवे देखुन केते बढ़िया डिजाइन अच्छे एटा तार आंचल काम है बॉडीर काम देखुन बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखि पारथबे 7500 टंका पाई जिवे पाटटा डबल बॉर्डर अच्छे एटा 8500 टंका पाई जिवे मेहंदी कलर रे अच्छे देखि पारथबे कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागुचे एटा तार आंचल काम है किसी एंता प्रकार पाइबे बॉडीर कामटा देखुन 8500 टंका पाई जिवे एटा भी 8500 देखुन बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे मिक्स पाटर अच्छे एटा ये सब जहाँ देखा सब मिक्स पाट है देखुन आंचलटा भी बहुत बढ़िया लगुचे बॉडीर काम देखुन मात्र 8500 टंका पूरा ओरिजिनल पाट गुटेर शाइनिंग अच्छे देखुन 8500 टंका यहाँ देखी पारे देखो ये तार आँचल है इतने भी पूरा कलर भरा आँचल देचे
বডির কাম দেখুন পুরা ইউনিক কলর কম্বিনেসনরে আছে এটা 8500 8500 টঙ্কা এটা পুরা কেতে শাইনিং রে আছে দেখুন এটা ভাববে পুরা অরিজিনাল পাটটে বলি এন্তা শাইনিং আছে এটা তার আঁচলে দেখুন বডির কামটা দেখুন বহুত শাইনিং কলর কম্বিনেসন আছে দেখি পারথিবে 8500 টঙ্কারে পাই যাবে यार এটা দেখুন 8000 টঙ্কারে পাইবে দান্ডিয়া নৃত্য করুছন এটা তার আঁচলে কিছু এন্তা প্রকার পাইবে পুরা শাইনিং কলর কম্বিনেসন এটা বি কফি কলর উপরে কামটা হিচে দেখি পারথিবে ফুল বডি ওয়ার্কটা 8500 দেখুন 8500 টঙ্কা সবু শাড়ি দেখবে এই শাড়ি গোটে ইউনিক টাইপ আছে পুরা বহুত শাইনিং আছে এটা পুরা রেডিয়ম বাগির চমকুছে দেখুন এটা তার আঁচলে দেখুন কেনতা শাইনিং আসুছে দেখুন মোবাইলে যেটা দিশুছে ডাইরেক্ট দেখলে আহরি শাইনিং আসুছে যেতে লাইট পড়বা এতকি জহ শাইনিং আসুছে দেখুন শাড়িটা এটা গোটে আছে মিক্স পাটরে দেখি পারথিবে 8500 8500 টঙ্কারে মিলি যাওয়া দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল কামটায় কিছু এন্তা প্রকার পাইবে বডির কাম দেখুন पर्पल कलर अच्छे डीप पर्पल कलर कलर कॉम्बिनेशन तार बहुत बढ़िया लगुचे शाड़ीटा पिंधे भी बहुत बढ़िया लगवा देखो ओरिजिनल टाइट है एटा ओरिजिनल देखमा मिक्सटा देखला एटा पूरा प्योर पार्ट है पूरा प्योर पार्ट तार शाइनिंग गुटे दूसरा आसी देखला अपन जानि पारुथबे देखुन तार आचर देखि करी जानि पकाबे एटा प्योर पार्ट बोली केते शाइनिंग अच्छे देखुन एटा पूरा यूनिक कलर टिया देखुन केनता लागु जे देखुन शाड़ीटा बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे मात्र 13000 टंका रे मिली जावा देखुन ई पाटोटा देखुन एटा गुटे पाटो अच्छे এটা রামা গ্রিন কলরের আছে দেখুন আর ব্লু ধড়ি আছে অরিজিনাল পাটা এটা भी দেখুন পিওর পাটা এটা তার আঁচল বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 12500 টঙ্কারে মিলবা 12000 এটা দেখুন 12000 টঙ্কারে মিলবা দেখি পারুথবে মেহেন্দি কলর আছে এটা भी পিওর পাটো है দেখুন কিছু ইউনিক টাইপর আঁচল আছে বডির কাম দেখুন এটা পিওর পাটরে আছে 12000 টঙ্কারে মিলি যাবা দেখুন 13000 টঙ্কারে পুরা ইউনিক ইউনিক কলর কম্বিনেশন মানে আছে দেখুন পাটো মানে प्योर पाट मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम अच्छे ये देखुन आँचल पूरा अलग प्रकार आँचल देचे देखी पारे देखुन बॉडीर कामटा बहुत बढ़िया लगुचे पाटटा 13000 टंका मिलवा एटा गोटे पूरा अलग प्रकार कलर टे देखुन 13500 टंका एटा आई नो वार्क अछि ब्लाउज पीस वार्क इथरे ब्लाउज पीस वार्क भी पाई जेबे देखुन एटा तार आँचल काम है देखुन ब्लाउज पीस वार्क संगे पाई जेबे मात्र 13500 टंका पाटटा देखुन केते बढ़िया लगुचे देखुन एटा बॉडी वार्कटा बहुत बढ़िया शाइनिंग रहे देखुन केना लागुचे देखुन अभी देखुन 13500 ब्लाउज पीस वार्क अछि इतरे भी एटा भी ब्लाउज पीस वार्क अछि मात्र 13500 टंका देखुन एटा तार आंचले देखुन ब्लाउज पीस वार्क भी पाई जेबे मात्र 13500 टंका रे पाई जेबे देखुन बहुत बढ़िया लागुचे ए पाटटा भी देखि परथबे देखुन एटा गुटे भी बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि प्योर पाटो एटा भी 13000 एटा देखुन 13000 टंका रे पाई जेबे गुटे नया कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन एटा तार आंचले बॉडीर काम देखुन केते बढ़िया काम रे देखि पारथबे मात्र 13000 टंका इटा भी 13000 टंका देखुन रेड कलर रे अछि प्योर पाटो है केते कम कम दाम रे दिया होची आपन मान को देखुन एतकी रेट रे काहे भी ना पान देखि पारथबे बहुत बढ़िया लागुचे पाटोटा नया कलर कॉम्बिनेशन रे 14000 एटा 14000 टंका रे मिलवा पिंक कलर रो आंचल पाबे इथरे पिंक कलर रो आंचल मिलवाटा मुश्किल है पाटो रे देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन 14500 टंका बॉर्डर काम रे पाबे एटा देखि पारुथबे कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागुचे एटा तार आंचल है बॉडीर कामटा देखुन बहुत बढ़िया लागुचे पाटोटा देखि पारुथबे बॉर्डर काम भी बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि 16000 देखुन एटा 16000 टंका रे मिली जिबा 6 बॉर्डर रे अछि ओरिजिनल पाटो एटा भी गोटे नया मॉडल रे तैयार करा है देखुन एटा तार आंचल है बॉडीर काम देखुन 6 बॉर्डर वाला ओरिजिनल पाटो एटा देखि पारथबे नया हे करे आसी छे एटा गोटे नया प्रकार देखुन आसी छे पाटोटे देखि पारथबे बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे प्योर पाटो रे अच्छे देखुन एटा तार आंचल काम है किछि एंता प्रकार आंचल अच्छे बॉडीर काम देखुन केनता लागु जे देखुन बहुत बढ़िया लागु जे देखुन सबटा काम रे अच्छे बॉडी सारा पूरा नया कलर कॉम्बिनेशन एटा क्या रेट आसबा एटा 15000 टका आसबा 15000 टंका रे मिलवा एटा देखुन देखुन एटा गुटे अच्छे बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे धड़ी सबटा पाटो है एटा केते बढ़िया लागु जे देखुन एटा तार आंचल 15500 टंका रे मिली जिबा धड़ी सबटा पाटो आ धड़ी सबटा भी देखुन गुटे नया प्रकार डिजाइन रे अच्छे बॉक्स बॉक्स पैटर्न भीतर धड़ी सबटा काम हिचे देखुन नया कलर कॉम्बिनेशन रे भी अच्छे एटा भी गुटे धड़ी सबटा अच्छे देखुन नया कलर कॉम्बिनेशन रे 15500 टंका एटा भी देखि परथबे केते बढ़िया लागु जे देखुन पाटोटा एटा तार आंचल काम है किछि एंता प्रकार पाइबे बॉडीर काम देखुन बहुत बढ़िया लागु छे पाटोटा 15000 देखुन 15000 टंका एटा पूरा नया मॉडल रो पाटोटिया देखुन केते बढ़िया लागु छे काम भी केते बढ़िया हिचे एटा तार आंचल काम है किछि एंता प्रकार पाइबे बॉडीर कामटा देखुन
এটা পুরা লেটেস্ট ডিজাইনর পাট দেখুন এটা তার বর্ডর কাম দেখি পারথিবে কেনতা লাগুছে পাটটা যে হলে বি এটা পছন্দ করবা এনতা লাগুছে দেখুন ক্যা রেট কল এটা এটা 15,000 15,000 টঙ্কারে মিলবা এটা দেখুন এটা গোটে আছে দেখুন 16,000 16,000 টঙ্কারে মিলবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी मिली जिबे ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইবে এই শাড়িরে দেখুন এটা তার আঁচলে জঙ্গল ডিজাইনরে পাইবে আর দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাইଯିବେ দেখি পারথিবে যার মানকু অরেঞ্জ কলর ভাল লাগছে পাটটা বহুত বড়িয়া আছে নর্তকি ডিজাইন আছে আর তার বর্ডর দেখুন হেনতা বর্ডর কেনসি শাড়িরে না দিয়ে দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন 15,500 টঙ্কা দেখুন এই পাটটা এটা পুরা লেটেস্ট কলেকশনটিয়া দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে এটা তার আঁচলে দেখি পারথিবে বডির কাম দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন পাটটা পুরা নয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখুন পাটটা বহুত বড়িয়া লাগুছে 15,500 সবু নয়া নয়া ভ্যারাইটির পাট মানে আসিছে দেখি পারথিবে কেনতা লাগুছে দেখুন পাট মানে হেতকি বড়িয়া বড়িয়া পাট কাহি বি না পান দেখুন এটা তার আঁচলে দেখি পারথিবে বডির কামটা দেখুন কেতে বড়িয়া কামরে আছে দেখুন এটা বি গোটে বড়র কাম বালা আছে 15,500 দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন পাটটা বইত ডিজাইন আছে বড়র কামরে এটা তার আঁচলে কিছু এন্তা প্রকার আঁচল পাইবে বডির কাম দেখুন বহুত বড়িয়া কলর কম্বিনেসন আছে দেখুন পুরা নয়া নয়া ভ্যারাইটি পাট মানে সবু আসিছে দেখুন পুরা সবু অলগা অলগা কলর নয়া নয়া কলর আছে সবু 15,000 এটা এটা দেখুন 15,000 টঙ্কার আঁচল দেখুন পুরা গর্জিয়াস লাগুছে আঁচল দেখি পুরা খুশ হয়ে যাবে এন্তা লাগুছে যে এটা বডির কামটা মাত্র 15,000 টঙ্কা রেট মানে भी বেশি না পুরা জেনুইন রেটরে দিয়া হচ্ছে হোলসেল রেট পুরা দেখুন এতকি রেটরে কাহি भी না মিলে এন্তা পাট মানে সবু অলগা অলগা প্রকার পাট নয়া নয়া ডিজাইনর দেখুন এটা গোটে আছে 16,000 কোণার্ক ডিজাইন আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी मिलबा ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পাই যাবে দেখুন এই পাটরে এটা তার আঁচলে আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी দেখি দেখুন কিছু এন্তা প্রকার ওয়ার্ক পাইবে কোণার্ক ডিজাইন আছে এটা কফি কলর উপরে কামটা হইছে দেখুন কোণার্ক ডিজাইনটা দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন ডিজাইনটা বহুত বড়িয়া লাগুছে পাটটা 12,000 টঙ্কা দেখুন এটা বিচিত্রাপুরীরে পাট আছে অরিজিনাল পাটরে আছে এটা যার মানকু বিচিত্রাপুরী পাট দরকার দেখুন বহুত বড়িয়া রেটরে দিয়া হচ্ছে দেখি পারথিবে কেনতা লাগুছে যে কেনতা লাগুছে দেখুন মাত্র 12,000 টঙ্কারে মিলবা দেখুন সফটারে গলে আছে সফটা ভ্যারাইটিরে কেতে টঙ্কা কইলে 19,000 টঙ্কারে মিলবা স্টার সফটারে পুরা হইছে বডি সারা সবুড়ে দেখুন এটা তার আঁচলে বহুত বড়িয়া শাড়িটি আছে দেখুন এই শাড়িটা টাইম ଥିଲା 22,000 ଥିଲା দেখুন 19,000 টঙ্কা আছে কেতে রেট কমরে মিলুছে এবে দেখি পারথিবে দেখুন আর গোটে সফটা পাট আছে এটা 19,000 টঙ্কা এটা भी পুরা বড় বড় ভ্যারাইটির সফটা পাট মানে এটা দেখি পারথিবে কেনতা লাগুছে এটা তার আঁচল কামে কিছু এন্তা প্রকার পাইবে বডির কাম দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন পাটটা কোন হাফ টিস্যুরে এটা আছে ব্লু কলরে 15,500 টঙ্কারে পাইবে এটা দেখুন হাফ টিস্যু এটা তার আঁচলে এটা পুরা মানে শাইনিং মারছি হাফ টিস্যুটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন কেনতা লাগুছে এটা গোটে 16,500 হাফ টিস্যু এটা 16,500 টঙ্কা পুরা নয়া ভ্যারাইটিটিয়া দেখুন এটা তার আঁচলে দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন আঁচল কামটা বডির কাম দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে যে ফুল টিস্যু भी দেখে দেমা কেতেটা দেখুন এটা পুরা গোটে অলগা টাইপর লাগছি ফুল টিস্যুটা দেখুন এটা তার আঁচল কামে কিছু এন্তা প্রকার পাইবে বডির কাম দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন 20,000 টঙ্কা মাত্র দেখুন ফুল টিস্যু 500 দেখুন এটা গোটে ফুল টিস্যু আছে মাত্র 20,500 টঙ্কারে পাইবে সেটা লাগুছে এটা তার আঁচল কামটা কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন ফুল টিস্যুর আঁচলে বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া শাইনিং আসুছে দেখি পারথিবে 20,500 টঙ্কারে কলেকশন আর গোটে ফুল টিস্যু দেখমা অরেঞ্জ কলর এটা দেখলা রস্ট কলর এটা অরেঞ্জ কলরে 20,000 এটা 20,000 টঙ্কা ফুল টিস্যু দেখুন গোটে দুসরা লাগছি ফুল টিস্যুটা বহুত শাইনিং আসি এটা দেখুন তার আঁচলে কিছু এন্তা প্রকার আঁচল পাইবে বডির কাম দেখুন বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখি পারথিবে মাত্র 20,000 টঙ্কারে পাইଯିবে এতকি ଥିଲା আমার পাটর কলেকশন বহুত বড়িয়া বড়িয়া ভ্যারাইটি দেখাইছে যার মানে অনলাইন অর্ডর করবে জলদি অর্ডর করুন শিপিংটা ফ্রি है आउ आमर भिडियो केनता लागला कमेंट रे लिखबे भल होइतला लाइक करबे शेयर करबे चैनल के सब्सक्राइब कर देबे एतकी आमर वीडियो के एंड करछु जोहार जमा समले।